श्री 7 लाख सूत्र 7 लाख पृथ्वीकाय 7 लाख अपकाय 7 लाख तेऊकाय 7 लाख वाऊकाय 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय 2 लाख बेइंद्रिय 2 लाख तेइंद्रिय 2 लाख चौरिंद्रिय 4 लाख देवता 4 लाख नारकी 4 लाख तिर्यंच पंचेन्द्रिय 14 लाख मनुष्य एवं कारे 84 लाख जीवायोनी माही मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय हणाव्यो होय हणता प्रत्ये अनुमोद्यो होय ते सभी हूँ मन वचन काया ए करी मिच्छामि दुक्कडम।